बाबुरे हां हां गोपपुरे केतेटी गाई अछन अच्छा अच्छा श्री कृष्णकर मोहन वंशी हजी जेतिला के पाइथिला बस आ कि नि कहो तापरे अच्छा तुम पर गाय चोरास हो धनुजर भयसाल हां आरो सुकमणि केते वर्ष पर्यंत पेटरे थिले हां हां इडाडी कहो आरो कोपनी पिंधी जन्म रे नंगला का जन्म नाम रे कहि दर हरि बोल हां भारिजा साग मिर्चा गुटे आंग मारी देले महजी गुटे हां भाजी साग मिर्चा गुटे आग मारी देले महाजी गुटे बुझी भाजी साग मिर्चा गुटे आग मारी देले महाजी गुटे हां कहमा के धैर्य धर निगे आरो 50-50 100 टंका अर्पण करछन भगवान तांकरो मंगल करो बोला आनंद के बाहर हरि हरि बोलो 120 वर्ष सद बोला आनंद के बाहर हरि बोलो आहोर एक बार हरि बो तो तड़े करे बाबरे जधिर बीटा असला डन जे इमानकर कथा कहि दऊ पहला निगे पहला बोले जो टिके टिके कहि दऊ हनते ही तो कहते गले सखाल पाई जमा निगे ए बाबू कहमा हां पूरा पूरी हिसाबे कहो बाबरे तो काना हे छे जेन छुका पिला आगो नव सहस्त्र बछा थिले ती जानो 15 लाख जे गुरु प्रमाण अरे बाबू हां कृष्ण महापुर पर गाय चोरास हां हां बुझी पाला कि नहीं हां केते लक्ष्य गाय थिले हां केते वर्णर गाय थिले हां केते टार राजा केते माई केते पाछिरु सब कहबार पड़ो बाबूरे आगो नव सहस्त्र बछा थिले ती जानो 15 लाख जे गुरु प्रमाण तीन वर्णर गाय अछंती गो धला कला रक्त वर्ण अच्छा 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 आज्ञा अष्टजन सखा कृष्ण को सहिते अरे कथा रे नाही भिन्न सुज्ञ जन पुराण देखिब पुराण देखिब पुण सुजन जय देवर रंजन तो गला कणा हैछे आगो धवल श्यामली हे रक्त बन मेली रे बोछा भ्रुसु बजे हे संढ बत्तीस लक्ष जे हे गोशाला अटए 32 लक्ष जे हे गोशाला अटए ए तो 19 जदु वंश जे ये तो 19 जदु वंश जे सुण सुण हे सभाजन एही प्रकार रे इटा छे हेले बंसी चोरी केनता करे हला सेटा दिए कहबार केन ठानो पाइथिले तो तेनु करे बाबरे काना हेइ छे आज्ञानी भूत कुंजरे राधा पाद चिन्ह देखि मु हेली मोहित आर हृदय शरीरे मलय पवन बाजन्ते आर निद्रा रे हेली मोहित हाथ बंसी हो केते बेले गोला खसी केते बेले गोला खसी हो सुजन केते बेले गोला खसी निभूत कुंजरे राधा पाद चिन्ह देखि मु हेली मोहित पाद चिन्ह जेते बेले देखि दैछे सेन मोहित हे गली तो जेते बेले हृदय शरीर मलय पवन बाजी जाइछे निद्रा जेते बेले आसी गला मते मोर हातरो बंसीटा केते बेले खसी जाइछे हेला जेते बेले खसी जाइछे से प्रश्नटा रहला इन काना जाइछु गा पिला आगो ए समझे राधा शुभ्र केसे अरे निभृत कुंजरे आसिले मिलिए मोर बंशी को धरिण धिकार करिण आगो मोर बंशी को धरिण धिकार करिण आ जमुना रे बेले बेली हो सुजन केते जयने मिलिला केते जयने मिलिला हो
केते जयन मिलिला तो से राधा आसले और जेते बेले बंसीटा पड़ी जाई छे देखि देले और का बोले जान छ पिला केनता गले ई बंसीटा पड़ी जाई छे ई मोहन मुर लागी बोली करे मैं केते बरा जखा पागल हो जासी हां हाय एंता बोले और बंसी के धरी करी जमुना नदी के फिकी देले अच्छा अच्छा जेते बेले जमुना नदी के फिकी देई छन सेनो काना हिचे पिला जान छु गा बाबू रे आगो ए समझे इंद्र ऐरावत जल रे पसिण हो ससरे पिउथिला पानी आज्ञा इंद्र ऐरावत जल रे पसिण हो ससरे पिउथिला पानी आ जलमधर गर्भ भीतर को आज्ञा जलमधर गर्भ भीतर को आर पसि गला बंसारी सर्व देवगण अथय हइले पुर अथय हइले पुर जन अथय हइले पुर बंसीटा तार माने इंद्र ऐरावत जल रे जेते बेले पसी करी शोषरे पानी जेते बेले पिउछन सेही समय काना हला बाबरे ढलिया सेटा तार माने से बंसी जेते ले उहुली उहुली आसु छे से बंसी के भक्षण कर दै छन से हस्तीटा भक्षण कर दै छन तो जेते बेले जानि गेले सर्प देवगण थय हे गले आर जाई कर काना कले जान छुटा पिला आ हे सुर सुज्ञ जन जाइर इंद्र पासरे मिलिले बहन आर इंद्र जाइर ऐरावत को कहिला रे हस्ती उद्गार बंसी बोले आर तहु उद्गारिला पोड़ हो सुजन नारद कले प्रदान नारद कले प्रदान हो सुजन जय देवर रहतन बाबू रे जहा जानी थी दुईटा बुझाली हेले इनो आज बहुते हवा भुलिया लगला न मते हां तो तने करे बाबू रे हां हम राधा ठीक कहू दिले का बोले तमे गोले जाके हवा भली करी तो तने करे बाबू रे आर के ना रहला आग मारी देले महाजी गुटे फेरगा बोल छन हां मिर्चा गुटे हां आग मारी देले महाजी गुटे बोल छे हां अरे तार अर्थ काना बाबू रे भाजी साग महाजी गुटे जन बोलु छन भाजी साग मिर्चा गुटे आग मारी देले महाजी गुटे बोल छे आग मारी देले केनटा तो तणगर बाबू रे ना 14 वर्ष रही दिले हेले आर गुटे कथा काना एंछिदा महाजी तार माने आक्टे मार देला महाजी गुटी बोले केनटा सेटा बाबू रे तो दिने काना हेतिला एटा हां आई जे हत्ती ने हां नोटा कहू छन आज्ञा फेरका पचरे छन जे केभुरु तार माने समाधि रे तार माने सब हां पदे कहि दे दिसी तो तेनु कर बाबू रे इडा कहमा या ने हरबर जे समाधि केभुरे तार माने जे आमे मनुष्य मान को तापु छु केन जुगु इटा तपा हेइ छे बोली कर पचरे जन कहमा ने हरबर मु तो गीत पदे गाई ने परबार प्रश्न माने पचरे सारु जो तो तेनु कर बाबू इटा हला केन जुगो काउते कली जुगो इटा हला कली जुगो अरे कली जुगो अर्थ हला कना कली के निजे जुगो वाला कली के जुगो जेते भी पुराण शास्त्र चरित्र गायले बिलिका पिला ई पदे न गीत गाय में अरे पदे तार माने काना हेबा जेन पिला अरे संपूर्ण काहे डाकले सुखानो सकाल पाले पैसा देबे खाबार के देले मांस देले सब जिनिस देले हेले तमर डोरवा माने ई बाडी पाली न काना दे के जीव कहत इने हां इना काना देबा हां मोता पदर जगह में सोर ने मम्मी काना देबे हे गोली न मुई सते के होय होय बाबूरे काना देमा जेन छ काना देमा गुरु गुटे जहा शिक्षा देथिबे अच्छा अच्छा सेटा टिके देबार के पड़बा माने गुटे शिक्षा दे देखि दिमा तो काना हि छे अरे अंध कवि भीम भए अच्युत आनंद दास लिखि देले अच्छा अच्छा जेते बे तार में दुजन लिखि देइ छन काना हि जेन छुका पिला ई कली जुग हला अत्याचारी
কলি যাচ্ছে সরে আসারে কালে দেখো দেখো দিবা সরে হে দিনে জীবতি ঘর বাহারি রে কলি যাচ্ছে সরে ছাড়ি দে ইরা সমস্তে জানছো ই কলি যুগে কেতে অত্যাচার পাপ পড়ি গলা আমি জানছো পিলা জগন্নাথ মহাপ্রভু সবু দেখুছন আর পদ লেখি করে কা বল দেইছ এ কলি যুগে হলো অত্যাচারে কলি যুগে হলো অত্যাচারে কলি যুগে হলো অত্যাচারে রে সবু দেলো পাশরে কলি যুগে হলো অত্যাচারে কলি যুগে হলো অত্যাচারে রে সবু দেলো পাশরে হাতে কহুতলি গাঁজি পিলা ই গান আমি কানা দেই করছি মা জানছো কাটা দেখে যাবা বলছো না এবং বদনাম আচ্ছা ছাড়ি করছি মা বলবে না এবং বদনাম হয় হয় ভল কলে বলবে আর ভল নে কলে কা বলবে জানছো গা পিলা হ্যাঁ ছাড়াবো বল দেবে তো কেন করে বাবরে আর কানা হিজে জানছো গা তো ইনো কানা রহলা শিক্ষা আরে তেরে দুঃখে তোর মা জনম কোলা দাহা কেনে পালো চিনহি রে মন দাহা কেনে পালো চিনহে পানি গোলা ফোন জানি মুঠে খেই দেলো রন পানি রে বুড় খেই দেলো রন পানি হমন আত্মাকে তুই চিহ্ন হমন আত্মাকে তুই চিহ্ন আত্মাকে তুই চিহ্ন আত্মাকে তুই চিহ্ন লেখি গাই দেলে নিহি পারবিলা কা বলা হইছে আরে কে দুঃখে তোর মা বাপ তোকে জন্ম কলে তাহা কেনে পারলো চিহ্নে হেলে কানা করছু বাবুরে হেলে ইহাদে বর্তমান যেতে বেলা পলে আসলা কলি যুগ বয়স যেতে বেলা পলে গলা বেলকে মন জানি করে ভাত মুঠে দে পারছু ভেদ হ্যাঁ কে ভেনে দে হেবা তো কেন করে বাবুরে আরে মূঢ় মন আত্মাকে তুই চিহ্ন আচ্ছা 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 এই আত্মা কেনটা জানছু পিলা কেনটা কহ তো পহলা আত্মা কেনটা যে রে এই পঞ্চ আত্মা পহলা কেনটা কেনটা হ্যাঁ বাবার বড়বা নে জানবা তো কেন করে বাবুরে এই পঞ্চ আত্মা কেনটা হেলা জানছু কে কেনটা আইছে নিজর মা বাই গুটে জুড়ে আত্মা আচ্ছা আচ্ছা নিজর পুଅ গুটে আত্মা 3 নম্বর হেলা গুটে ঝি গুটে আত্মা আচ্ছা আচ্ছা আর গুটে আত্মা কহ তো নিজর মাহাজি নিজর মাহাতি খালি মাহাজি বলি জানছো আর কাড় দে বাবুরে সেতি লাগি বলি কা বলি কহিছে জানছো কা আরে মাগে মারো রে শ্বাস কে তুই ধর আরে মাগে তুই মারো রে শ্বাস কে তুই ধর হ্যাঁ কা বলছো বলছো কা বুঝি তুই যা কানা মা কে মারে সাথে ধরা বুঝিতে কেনটা কোহা হইছে ভাবি রে এববা এ বাবা হই দিবাটা আরে মাগে তুই মারো রে শ্বাস কে তুই ধর আর কা করব জানছো এ ভাব সানে তুই কর পিলতি রে করিয়ে যাউছে সরি দেখো দি জীবা সরি দেখো দি জীবা সরি রে করিয়ে যাউছে সরি बाबरे सुन तो बिना हेंता बोले का बोलबे लोग जानछु माँ के मारो सास के धरो भागो से प्रीति करो बोली काना कहले जानछु पिला
তার অর্থ আরে মা কাহার উপরে আছে জানছো? মা হ্যাঁ কার উপরে আছে? এই নিজের মন গুটে মা, মন বি গুটে মা। নিজের মন গুটে মা। আচ্ছা আচ্ছা ই মনকে মারি দে। হেলে শ্বাসকে ধর বল, শ্বাস কাকে কসন জানছো? আজকে শাস্ত্র হিসাবে টিকে চল বলছ। বাবুরে ভাব সাঙ্গে করতি পিরতি। আবা কেনটা বাবুরে সত্য, শান্তি, দয়া, ক্ষমা এই চারটা জিনিসকে ধরিতা। আর হিংসা, অহংকার, ছন্দ, কপট যদি ভিতরে ভরি দিব, এটা সব ফেল। তো সে তোর ভাগ্য সাঙ্গে তুই নিজে বৃত্তি করে রখিতা বলছি। আর পারে যে তুমি খালি ভাবি দেলে নেই পারে। মুই যে হিসাবে কহুছ ভাব দেখে তা কেন করে বাবুরে আপন হিজে ছুটা পিলা। এটা হেলা কলি যুগ। আরে কলি যুগর অর্থাৎ হেলা কলিকে যুগ। বাস বাস আগে নি কহবিলা।